Okay, good afternoon. Bukas tayo ng pack. Okay, HRO Chapter 3. Okay, 5 pack siya. Bilisan na natin. Yan o. Si Batman versus Green Lantern. Wow. Okay, ayan sa tabi. Shazam. Okay, ganda to, ganda. Alright. That's the whole point. Anto, Captain Boomerang. Tingnan natin, alas nakita rin naman natin lahat na yan. Harley Quinn. Oh, Robin ulit. Oh, dalawa na oh. Dalawa. Ang bihira no. Legendary. Ganda. Swerte ngayon ah. Swerte. Swerte. Swerte ako ngayon. Swerte. Swerte. Dr. Pete. Felicity. Yan. Batman. Wow, ang ganda. Batman siya, foil. Shazam. Okay. Dalawa. Tas 2. Yun. Superwoman Earth 3. Yan siya. Epic lang. Epic. Ayan. Yan. Ganda oh. Subal cat. Ito yung foil. Nasaan yung foil? Yun. Ayun, yung foil nasa likod. Eugene Choi. Okay, thank you for watching. Subscribe and like my channel, Ricky Ram.